মহেশতলা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা সত্যেন্দ্রনাথ সিনহা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার হিন্দি সংস্থার প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে ছট পুজো উপলক্ষে ১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ২০০ জনকে পুজোর শাড়ি এবং পুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন তারা। এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমন রায়চৌধুরী, মেটিয়াবুরুজ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং মেটিয়াবুরুজের বিধায়ক খালেদ মোল্লা। हर एक साल हम लोग जो छठ व्रत यहाँ करती है 200 महिला को सूप, नारियल और साड़ी देने का काम करते हैं। तो हम लोग का बिहार का ये महापर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। और दीदी जब से 2011 के बाद सरकार जब बना है यहाँ पर दीदी का, हम लोग के बिहार यूपी के आदमी जो भी छठ करते हैं उनको बहुत सुविधा मिलता है। छठ पूजा के लिए 2 दिन का छुट्टी है और जितने भी घाट यहाँ पर है, गंगा घाट, सबका सफाई से लेके वहाँ आने जाने का व्यवस्था दीदी के तरफ से हुआ है। और खुद अपने नीज जाकर दही घाट में आकर जगह जगह घाट में जाकर देखती है कि किस तरह का व्यवस्था है। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় মহেশতলা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের টিজি রোড হনুমান মন্দিরের কাছে। মহেশতলা থেকে অরুণ লোদের রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা।